The real transformation occurred when she wholeheartedly embraced MDRT's whole person concept and started seeing the benefits of helping others and giving back. Let's give a warm welcome to Annie Leung. Remember my story. Try to connect my dots. That's a good meaning. That's a good reason for everything that happens in your life. I truly thank the people that have rejected me, or didn't even support me, or never trust me, or never believe me. And I thank them so much because that's how I grow. And most of all, I have a more meaningful, happy, and a better life. Our past president, Caroline Vance, once said to me, "Annie, you're not here by accident. This story all happened not because I was lucky. It's because I've learned from MDRT to see things in a different perspective." Annie Leung said, "It's my life," right? She said, "There's always a reason behind everything. You don't have to believe in fate. You can change it by your faith." Wow, what a surprise! Sungguh suatu kejutan. Anda semua masih ada di sini. You guys are still here. I thought you all left. Anda semua masih ada di sini. Saya pikir udah pada pulang semuanya. Normally after lucky draw, everybody left. Biasanya udah ambil door prize, semuanya udah pulang gitu. So they put me to the last to test. Ini juga membawa satu ujian buat saya. Can I see all your hands? Are you still here? Coba angkat tangannya, masih di sini nggak? Woo! Woo! Thank you. Terima kasih. This is my first time in Jakarta. Ini adalah waktu saya pertama sekali di Jakarta. I haven't seen anything apart from hotel and the convention. Jadi dari airport saya belum lihat apa-apa kecuali hotel dan juga tempat pertemuan ini. But every day is full of surprises. Tetapi setiap hari akan penuh dengan kejutan. Today, I'm going to tell you the part 2 of my story. Hari ini saya akan membagikan bagian kedua dari kisah hidup saya. Anybody is about middle age? Siapa di sini yang kira-kira udah paruh baya, 40 tahun ke atas? You guys are honest. I'm just testing you. Ini cuma cek kejujuran saja, jujur apa enggak Anda? Gitu. Because I'm going to ask questions. Karena pertanyaan saya bukan itu. And I want to make sure you guys are honest. Karena sekarang saya mau satu pertanyaan yang buat Anda semua mau jujur. So life is full of surprises, huh? Bahwa betulkah hidup ini penuh dengan kejutan? Yes. Betul. You know, when I was young, Pada waktu saya masih muda. I'm sorry, I'm young. I'm still young. Oh enggak, maaf, saya masih muda sampai sekarang juga. When I was small, Waktu saya masih kecil, I always dreamed that I can have a magic wand. saya selalu bermimpi satu hari saya bisa punya tongkat ajaib. I always want to be like Cinderella. Saya mau seperti kisah Cinderella. Anybody knows who is Cinderella? Semua tahu kisah Cinderella? Oke. You do, right? So what do I do every day in the morning when I get up? Jadi apa yang saya lakukan setiap pagi waktu saya bangun pagi? Mirror, mirror. Saya bilang, oh cermin ajaib. Who is the most beautiful woman in the world? Siapakah wanita tercantik di seluruh dunia? Yeah, tell me it's me. Dan katakan bahwa itu saya. When I was small, I always wanted to okay, I'm a Chinese. Nah, I saya come ini latar from Hong belakang Kong. Tionghoa. I come from Hong Kong, Saya datang dari Hong Kong. so I use chopsticks. Saya pakai sumpit kalau makan. I didn't know where to buy a wand. Saya nggak tahu mau cari di mana tongkat ajaib itu ya. So when I have my lunch and dinner, Jadi waktu saya makan siang atau makan malam, I will grab one saya ambil satu sumpit saya and I will say Mali Mali home. dan dia bilang gitu ya pakai jampi-jampi gitu ya. And so when I was small, Pada waktu this saya masih kecil, is what I always dreamed of. ini yang menjadi impian saya. Okay, a lot of child, what they expected is something, okay, if you ask them, what is your wish? Ya seringkali kalau kita tanya anak kecil, kamu mau pengen jadi apa? So normally a child would say, I want,
Biasanya dia bilang, saya mau. I want anything that I want. Dia bilang, saya mau apa saja yang saya mau. I want to be spoiled. Saya mau dimanjakan. I want mom and dad to listen to me. Saya mau mama papa dengar saya kalau saya ngomong. Rather than I listen to you, Bukannya saya tunduk sama papa mama. I want my bigger brothers to listen to me. Saya mau juga kakak-kakak saya itu dengar saya. I want to walk anywhere and everybody will say, yes, mom. Dan kalau saya kemana aja, semua bilang, oh ya silakan tuan dan putri. I want my childhood to be like a princess. Saya mau masa cili saya itu seperti seorang putri raja. I wave my magic wand again. Lalu saya goyang-goyang lagi itu tongkat ajaib saya. Mali hong. I like that. Ya, pakai jampi-jampi saya. Jammy hong, huh? What's that? Jammy hong. Okay, so I'll change that. Jammy hong. Okay, my next jammy hong is I want to be so rich. Saya bilang kemudian jammi hong saya ini adalah saya mau jadi begitu kaya. Who is the richest person in Indonesia? Siapakah orang terkaya di Indonesia? Just think of their name. Oke, mungkin mention namanya. In Hong Kong, we've got Li Ka-shing. Mungkin di Hong Kong tuh Li Ka-shing. And I always dreamed of Bill Gates. Nah, saya juga bermimpi seperti sekaya Bill Gates. I want to be so rich. Saya mau begitu kaya. I want to go out and buy the island. Saya mau membeli satu pulau. I want to swim and nobody see me. Saya mau berenang dan tidak ada orang yang liatin saya. Because then I can grow fat. Karena saya nggak mau orang kelihatan saya gemuk. And I wave my what? Mali hong? I forgot. Okay. And then I wanted my parents, oh, this is all about my craziness. Dan kemudian juga ini salah satu keinginan saya yang cukup gila sebenarnya. And I want my parents to say yes to everything. Bahwa saya mau papa saya, mama saya akan mengikuti keinginan saya apa saja yang saya minta. Have you ever seen, I forgot the movie's name. You know when you kiss a frog? No, when a frog kissed the princess. Oh ya, jadi masih ingat nggak itu kisah cerita Disney yang prinsesnya cium pangeran kodok? Pangeran kodok. So, I have to learn the language next time I want to speak the language, huh? Biasa-biasa saya belajar bahasa Indonesia nanti. So I like to buy like goldfish. I like to go all this market and buy like little animals, goldfish. Whatever it is. Jadi saya pengen beli binatang piaraan seperti mas koki gitu ya, ikan mas, lalu kemudian juga mungkin yang kecil-kecil gitu, hewan piaraan. And I always stayed in this glass box. Dan biasanya nanti di toples besar itu saya lihat. And I looked at it. Dan saya lihat, perhatiin. And they always said, "Do you want to buy this?" Dan biasanya mereka bilang, mau beli itu nggak? I said no. Saya bilang enggak. Because this frog is going to kiss me. Karena nanti itu kodoknya akan cium saya. And he'll become my husband. Nanti dia jadi suami saya. And he'll be so handsome. Dan nanti dia akan jadi ganteng sekali. And rich. Dan saya kaya. And he's my prince. Dan dia adalah pangeran impian saya. And I daydreaming every day. Dan saya selalu mimpi itu terus, angan-angan itu tiap hari. And I daydream, I want to, okay, anybody has been to Hong Kong? Siapa yang sudah pernah ke Hong Kong? Ini saya that's cukup quite banyak a lot. ya. Okay. Saya ngayal-ngayal aja Next selama time drop me a note. Ya, nanti I'll show kapan-kapan. you where my frog is, okay? Okay, so when you go to Hong Kong, you know the places are so small. Nah, bila Anda pernah pergi ke Hong Kong, kan kota itu, negara itu kecil sekali. So do you ever go to your friend's place? Like they live there? Pernah ke rumah teman Anda, di mana mereka tinggal? Okay, so it's like, okay, this is like a rectangle. Ini misalnya satu bujur sangkar. Well, I'm short, so it's probably enough for me to sleep, the length. Nah, ini di Hong Kong rumah saya gitu pertamanya. Kecil sekali soalnya, compact sekali. That costs $1 million Hong Kong dollars. Dan itu begitu mahal harganya dalam Hong Kong dollar. So, what happened is, I always think I want to get out of the place and go to a place with a lot of grass, fresh air, like a paradise. Ya, saya pengen sekali bahwa di rumah saya pengen punya rumah, saya tinggal di rumah yang banyak tamannya, lalu kemudian ada rumput-rumput. Karena rumah saya, kalau Anda pernah ke Hong Kong tahu ya, rumahnya kecil-kecil kayak kandang burung gitu. Kecil banget gitu ya. Ya hotel-hotelnya kecil juga mahal lagi. I thought, my frog came. Oh, saya pikir ini kodoknya saya datang tadi menghampiri saya.
Okay, so let's go on. Ya kita ganti lagi. So I Lanjut. want to be very successful. Saya pengen menjadi orang yang sukses. I was a fashion designer, Sebelumnya saya ini adalah orang yang belajar fashion design working in a very big company. dan kerja di sebuah perusahaan yang cukup besar, One is Yeah. Giordano, yaitu John Arnold. and the other one is Coca-Cola. Dan yang kedua saya kerja untuk Coca-Cola. Jadi John So- Arnold yang di Australia itu ya. So you probably think, what's fashion design got to do with Coca-Cola? Nah, apa urusannya orang lulusan fashion design kerja di Coca-Cola? I had a great time, Wah, saya begitu menyenangi pekerjaan saya di Coca-Cola. but my income wasn't great. Tetapi penghasilan saya ya segitu-gitu aja. Then I started to do my business. Lalu kemudian saya mulai bisnis sendiri. So the story will goes on. Nah, sekarang saya lanjut kisah hidup saya. So what are your wishes? Apakah keinginan Anda semua? All the above wishes. Semua yang ada yang Anda inginkan itu. One day I'd like to be a translator. It's so much fun. So okay. So I said I want to be a translator. It's so handsome and nice. So you guys understand English. Come on, you don't need translation. Oke, nggak usah Oke. pakai terjemahan ya supaya cepat aja. Saya mau, Oh, gitu ya. oh, okay. So what are your wishes? So mine, all the above came true. Ya, supaya semua nanti keinginan saya itu menjadi kenyataan. Because, whoops, wow, Careful. this is a trap. What a surprise. So today I'm talking about surprises. Ini Has kejutan become- soalnya. Dia pakai high heel yang tajam begitu bisa You know, kejeblos with nanti. this elegant and suddenly I fell down. Ya, nanti kalau jatuh gimana gitu kan. It's not good, huh? So I Enggak lah better ya. stand still here. Okay, I won't move. Okay, so all this came true. My mom and dad spoiled me. I married somebody really handsome, wealthy. I moved to a really beautiful place. Oh, I'm Ya, sorry. jadi bayangkan saja kalau semua impian saya itu terjadi ya. Papa saya, mama saya itu tunduk sama saya punya orang kaya, suami ganteng, lalu kemudian kaya, tajir, dan kemudian saya punya rumah besar dan juga indah. And my business was very successful. I Dan- was a very good famous fashion designer. Dan bisnis saya sebagai fashion designer berhasil dan juga saya terkenal. But life is not like that. Tetapi sayangnya hidup ini nggak seperti itu. So the extra bad news is Ternyata coming. ada juga yang namanya kabar buruk, ekstra kabar buruk. Like in the video, I was saying, everything happens for a good reason. Seperti dalam video saya tadi awal, bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang kebetulan. God said to me, yes, with all my wishes. Misalnya semua keinginan saya itu terjadi lah. But remember, I only use one chopstick. Ingat, saya cuma punya tadi satu tongkat itu ya, chopstick, sumpit saya tadi. So God exercised the other chopstick. Sementara kalau saya pegang tongkat yang ini, Tuhan itu pegang bagian lain, chopstick, sumpit yang lain. Remember, I had a very good childhood. Ingat tadi saya pengen satu masa cilik yang indah. So how you see good? Good. So what is good? Apa yang baik? What is good? The No, bahasa. I'm asking them. Apa yang baik untuk anak kecil? Okay. Having So a good I don't house. need an answer. Because I have my answer. Saya punya jawaban. The first page was, everything was good. I got what I want. Bahwa semuanya harus berjalan dengan baik dan mulus. Because I was so spoiled. Karena saya begitu dimanjakan, Basically, nobody can say no to me. betul saudara, tidak ada satupun yang bisa mengatakan tidak kepada keinginan saya. And what happened was, I became a very horrible person. Sebagai hasilnya, saya tumbuh menjadi orang yang paling tidak menyenangkan. So let's flip the mirror on the other side and look at my good and what's the reason behind all this good. Nah, sekarang kita lihat lagi cermin, lihat bahwa saya ini baik apa enggak, dan kemudian apa alasannya saya bisa jadi baik. I was very wealthy. Saya cukup kaya, So I became what kind of a person?
Kalau saya sangat kaya, kira-kira Anda pikir saya ini seperti apa orangnya? A person that only knows what is money. Yaitu orang yang cuma tahu uang dalam pikirannya. A person that only knows what money can buy is what is everything for me. Bahwa apa saja yang bisa dibeli oleh uang itu penting buat saya. Itu sebabnya buat saya nomor satu uang. There's no value in me. Tidak ada nilai apapun yang mulia dalam hidup saya. Put a dollar note on the table and then we'll talk. Kalau ada uang di depan, baru kita ngomong. Kalau nggak ada uang, ditendang. That was bad. Jelek sekali, buruk. And my parents don't give me any control at all. Dan papa saya benar-benar nggak bisa ngomongin saya sama sekali. Remember my wish. Ingat tadi I want keinginan my saya? mom and dad to listen to me. Saya mau mengatakan bahwa papa mama saya nggak boleh ngomong apapun yang melarang saya. So when I grew up, Jadi waktu saya tumbuh, everybody has to listen to me. semua orang harus dengar dan tunduk sama dia. So I start working. Lalu saya mulai kerja nih. Imagine, Bayangkan, my boss says something to me. pimpinan saya ngomong sesuatu kepada saya. I said, no, Saya bilang, enggak bos, you've got to listen to me. kamu yang mesti dengar saya. And he said, who's the Maksud- boss? Siapa yang kalau gitu jadi bos? I said, I am. Saya yang jadi bos. And he said, you get out. Ya udah kalau gitu kamu dipecat aja deh, kamu keluar I aja. said, this is my seat, you get out. Karena ini adalah perusahaan saya, ini pimpinan saya pimpinannya, kamu keluar. And he said, you're dia- fired. Dia bilang kamu dipecat. And that was my life. Itulah hidup saya. And I move on to the other company. Saya pindah ke perusahaan lain. I did the same Sama lagi kelakuan saya. because Kenapa? that's what I was taught. Karena itulah yang saya diajarkan dan dibesarkan. If nobody say yes to me, I'll kill them. Kalau ada orang yang tidak mau ngomong tunduk sama saya bunuh, saya sikat dia. So be careful. Jadi hati-hati ya ngomong sama saya. Of course, now I'm very Enggak, nice. kali ini dia udah baik banget tuh. And I married somebody really handsome, rich, and well educated. Dan saya menikah dengan seseorang yang ganteng, kaya, dan juga berpendidikan. And that came true, huh? Betul, impian saya itu terjadi loh. But Tetapi he went off with another woman when I was 4 months pregnant. waktu saya mulai hamil, Oh, that's nice. Oh, that's not good. ya bagus kita hamil, tetapi juga nggak enak buat saya. I said to mom, Saya bilang sama mama saya, all the time when she was unhappy, selama ini kalau dia nggak seneng, I said, this is the best gift God gave to me. dia bilang bahwa ini adalah hadiah terbaik yang saya bisa dapatkan. If not because of him, Kalau bukan karena suami saya, I'll be a spoiled, rotten kid. saya akan menjadi anak kecil manja yang kurang ajar, Money-minded, yang cuma mikir duit saja, horrible. yang tidak punya sopan santun. So, God gave me the best gift that he kicked me out of the house Yaitu hadiah dari Tuhan buat saya adalah yang terbaik, saya diusir dari rumah saya. with her baby in my tummy. Dengan anak yang sedang saya kandung. I thank God so much for that. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk kejadian itu. End up, the country that I love, God also gave it to me. Dan impian untuk saya tinggal di satu negara pun dikabulkan. Through the magic wand. Melalui tadi tongkat ajaib. So I went to Sydney, Singing. Sydney, Australia. Oh, saya pergi ke Australia, ke Sydney. I was an Aussie. Ya, saya ini orang Australia sebenarnya. Isn't that beautiful? Have you ever been to Sydney? Siapa yang pernah ke Sydney? Bagus ya negaranya, indah ya. Our next global conference. Ya, tahun depan konferensinya ada di Sydney. The beautiful place to everybody Tempat yang begitu indah untuk semua orang bisa kunjungi dan hidupi. was like hell to me. Dan itu seperti satu, Hell. seperti neraka buat saya justru tinggal di Sydney. Why? Kenapa? Because I was alone, Karena saya tinggal sendirian di negara orang. being beaten up by my ex-husband, Yang kemudian dipukulin oleh mantan suami saya. knowing that he's out with another woman. Dan kemudian dia tinggalkan saya lalu dia selingkuh dengan perempuan lain. Was too scared to tell my mom and dad. Dan bahkan itu saya takut sekali ngomong sama papa mama saya bahwa suami saya kayak gitu. Remember, we had money, we had a big house. Karena kami rasa kami punya rumah besar kan kami juga cukup uang.
Don't ever wish Jangan pernah menginginkan for something untuk sesuatu that you think too much. yang berpikir bahwa itu terlalu besar kepada Anda. God will give you an answer to everything. Jangan cari tahu segala sesuatu karena belum tentu jawabannya memuaskan kita. Okay, I want to step back because I got a feeling that some accident will happen. Ya, saya mesti And I'm so hati-hati. elegant, I don't want to look stupid. You know what I mean? Oke. You can see me, right? Now Yeah. I feel better. Okay, so that was 30 years ago, September. Nah, itu terjadinya 30 tahun yang lalu dalam bulan September. This little girl was born. Anak putri saya ini lahir, Her name is Natasha. namanya Natasha. She's my daughter, Dia adalah putri saya. really my daughter. Sungguh adalah anak yang saya kandung. She is so beautiful. Dia begitu cantik sekali. You remember our story? Masih I- ingat kisah? I was alone in the hospital. Saya sendirian di rumah sakit. I didn't know where to go. Gak tahu mau kemana. It was natural birth. Itu adalah kelahiran normal, jadi saya nggak tahu mau kemana gitu. So I want to tell you what happened. Nah, ini kejadiannya. I'm a very simple mind person. Saya ini orang yang nggak ribet pikirannya. Okay, this is my first pregnancy. Ini adalah kehamilan saya pertama. I didn't have anybody around me. Nggak ada orang-orang di sekitar saya yang mendukung saya. So what happened was, it was getting bigger and bigger. Nah, masalahnya kehamilannya makin lama makin besar. And one day, Satu hari, anybody have been pregnant before? siapa yang sudah pernah hamil di sini? Okay, men, don't Ibu-ibu? raise your hand if Ya, you have big laki-laki belly, nggak okay? mungkin angkat tangan lah ya. Because it's a different thing. Karena hamilnya beda gitu ya, perutnya maju It's gitu. painful. Ya, Your belly is okay, it's fat. Okay, so that day, it was like, you know, something's happening, but it was 2 weeks before my due date. nah, ada sesuatu terjadi ya mungkin kontraksi begitu, tapi masih 2 minggu sebelum hari bulan yang genap. So I called the hospital. Lalu saya telepon rumah sakit. Hey, I said, something's happening. Saya bilang ada sesuatu nih, seperti kayak I don't know what to do. Saya nggak tahu mau ngapain. They said, quick, come to the hospital. Oh, dia bilang, iya udah kalau itu kamu ke rumah sakit aja. Remember, I'm a very simple mind person. Ingat ya, tadi saya orangnya cukup sederhana berpikirnya. He said, come to the hospital. Nah, waktu disuruh ke rumah sakit, So I grabbed my car key, dan saya ambil kunci mobil, get in my car, naik mobil, and I drive. dan langsung hamil-hamil di nyetir. Oh my God. Oh, dia bilang, aduh. That looks good. I like that. Thank you. You know, when you're on a flight, Kalau kita naik pesawat, if you give birth to a baby, dan kalau saudara melahirkan di pesawat, you know that baby get free ticket for life? ya biasanya anak itu akan dapat tiket gratis seumur hidupnya di penerbangan tersebut, perusahaannya. I was worrying. Sementara saya ini udah khawatir aja sambil nyetir. Okay, remember, Sydney is big, so I need some time to drive. Jadi kalau saudara pernah ke Sydney kan itu kotanya besar gitu kayak metropolitan. And in my mind, I thought, hey, if the baby was born in my car, Saya bilang gini, kalau ini bayi lahir di mobil aja, so I can get free cars for the rest of my life, I can keep changing my car. apa saya dapat mobil gratis seumur hidup saya gitu ya? Siapa That would juga be yang bayarin okay. gitu kan? So that's okay. Saya bilang oke lah, nggak apa-apa. So I stop at the red light, I just delay a little bit and see what happened. Jadi ikut mobil, ikut lampu merah, jadi mungkin sedikit menanti, tapi ini yang terjadi. The minute the baby was born, Pada waktu bayi itu lahir, she was lying on my tummy dia lahir itu saya yang pegang sudah, with her eyes looking at me. dan matanya lihat saya. My tears became the tears of happiness. Dan air mata saya berubah menjadi air mata kebahagiaan. I looked at her, Saya lihat, saya pandangin bayi ini. I said to her, Natasha, Saya bilang kepada dia, Natasha, don't worry. jangan khawatir. Mom will be with you Mama akan terus bersama dengan kamu. for better or worse. Mau susah, mau baik, Mama akan menyertai Anda. And that's the big why behind my, I cannot say success, but you know, Inilah alasan terbesar kenapa sekarang saya bisa, mungkin saya nggak bisa bilang kata berhasil, tapi kondisi hidup saya sekarang ini alasan terbesarnya adalah anak saya. it wasn't easy.
Itu tidak gampang tapi. because I had no money. Karena tidak ada income, tidak ada uang. Financially, I was lost. Secara keuangan saya bangkrut. I didn't want to repeat the story, but my dad died of cancer. Dan juga ayah saya meninggal karena kena kanker. So if you wanted to know chapter 1, go into the YouTube and take into my name, you'll find it. Nah, tadi untuk tahu bab pertama dari kisah hidup saya, tadi lihat ke YouTube dan lihat nanti bagaimana pergumulan saya di dalam papa saya yang lagi sakit kanker. I was just telling you that I was working as a fashion designer in the 2 companies Nah, that I tadi just saya mentioned. katakan, saya kerja sebagai fashion design di 2 perusahaan ini. So what happened was one day, Satu hari, anyway, I was working very hard for one of the company because they want to expand or they want to start China. nah saya bekerja cukup keras di satu perusahaan di mana saya kerja double. Jadi yang satu ini karena mereka mau ekspansi ke Tiongkok, jadi saya kerjanya itu double kerjaan. Because I needed money. Karena saya pengen uang yang banyak. So I told my mom to take care of my daughter so I can go and develop, the business for them. Dan saya bilang sama mama saya, mama bisa nggak untuk rawat anak saya, Natasha, supaya saya bisa kerja lebih keras lagi supaya duitnya lebih banyak. Finally, Akhirnya the year-end bonus came. bonus akhir tahun datang. I worked so hard. Saya beritu semangat. A single mom stay in China for most of my time. It wasn't good. Sebagai ibu tunggal, orang tua tunggal yang tinggal di Tiongkok juga, itu juga nggak gampang. So I was queuing for this paycheck. Jadi saya lagi ngantri untuk dapatkan gaji, slip gaji. And I opened it. Dan saya buka, You know what I said? dan ini yang saya katakan. I'm out. Gua berhenti deh kerja, dapatnya cuma Kerja. segini. I'm out. Saya pulang. I'm not going to work for anybody. Saya nggak akan kerja lagi buat orang lain. It wasted my life. Ngabisin waktu hidup saya selama ini. It wasted my time. Ngabisin semua energi hidup saya. I rather spend that valuable time with my daughter. Saya lebih baik menghabiskan waktu berharga untuk putri saya. So I decided to start my new business. Lalu saya putuskan untuk mulai bisnis yang baru. As I was a fashion designer, Sebagai seorang fashion design, I can open my own shop. saya bisa buka perusahaan atau toko pakaian. My own business. Ya, usaha saya yang baru. It wasn't easy. Ternyata tidak gampang juga. You know about fashion. We've got a lot of ladies here, right? Nah, Anda di sini para kaum wanita tahu yang namanya fashion itu ya. It looks like a good industry, Kelihatannya seperti satu industri yang mencerahkan. but as the owner of the Ta- business, Tapi kalau sebagai pemilik bisnis daripada fashion, women don't come and buy last year's trend. bahwa kaum wanita itu tidak beli model tahun lalu, selalu model yang terbaru. So you have to keep thinking what to do. Jadi tiap tahun mesti mikir gitu, apa yang mesti dikerjakan, gak bisa soalnya recycle. To cut the story short, Mempersingkat cerita, somebody came to me one day ada seseorang datang menjumpai saya and told me about this industry. dan berbicara tentang industri asuransi. I said, it's so easy. Dan itu kelihatannya kok gampang banget ya. All I need to do is work hard. Yang diperlukan cuma kerja keras, No expenses. tidak ada biaya. I can go and see my daughter anytime. Saya bisa ketemu sama putri saya kapan saja. I can make as much commission as I can. Dan saya bisa mendapatkan komisi sebanyak yang saya mau. Okay, I'll join. Lalu saya putuskan untuk bergabung. 1995 it was. 1995 tahun di mana saya bergabung. It wasn't easy. Ternyata nggak gampang bisnis ini. Because when I came, Karena pada waktu saya bergabung, when I joined, waktu saya bergabung dengan industri ini, I didn't know what to do and how to start. saya nggak tahu mau mulai dari mana dan melakukan apa di dalam bisnis ini. Yes, I can say this is really a good picture Saya pikir ini bagus, ini gambaran daripada usaha ini. because it make me feel like Ini merasa saya ini diperlakukan dengan spesifik I was bashed up in my heart. dan saya kelihatannya jadi kacau dalam hati saya. Let me tell you one case. Saya berikan satu contoh kasus. So anybody do relatives business? Siapa di sini yang ikut bisnis keluarga? Pernah jalanin No. bisnis keluarga, bisnis sama keluarga? Okay, so I've got this Uncle Tom.
Nah ini ada contohnya Uncle Tong. So he is the business owner. Dan Om Tong ini adalah pengusaha, pemilik bisnis. I always want to go to his shop and see if I can get some business. Nah, biasanya saya pergi ke tokonya dia untuk mendapatkan penjualan dari saya gitu. And his restaurant is quite big. Dan restorannya cukup berhasil. Because I want to make money, so I would want to go for the quality people. Jadi karena saya pengen dapat uang banyak, saya cari pengusaha-pengusaha yang juga cukup besar omsetnya. So every time I walk into his shop, Setiap kali saya pergi ke tokonya, ke restorannya, he's right there. nah Om Tong itu ada di sana. He will scream out. He will scream to the customers. Dan dia ada di situ untuk ngomong sama pelanggannya, Sorry, not to the customers, in front of the customers. di depan pelanggannya. He called me idiot. Dan dia bilang, kamu nih orang goblok. You come and back for business. Kamu datang sini untuk satu bisnis seperti ini, pulang aja kamu. Just get out. Keluar aja dari restoran saya. Don't disturb my business. Ya, jangan ganggu usaha saya di sini. Go back to your designer. Go back to your glamorous. Mendingan kamu usaha lagi sebagai desainer lah, pekerjaan kamu yang lama. Ngapain jadi asuransi begini? And he did that. Dan dia betul bikin itu I'm sama sorry, saya. I have to do that. Saya bikin begini. You'll never make it. Dan dia bilang, kamu nggak akan pernah berhasil. He said that to me. You never make it. Dia bilang sama saya, kayak kutuk begitu ya, kamu nggak bakalan berhasil. So every time I go again, Setiap kali lagi saya pergi kepada om saya ini, it's like a video replay again. ini The kayak same kita thing putar happened ulang video gitu. and become a habit. Dan menjadi satu kebiasaan. And I feel so bad Dan saya merasa jadi nggak enak sekali. because everybody knows I'm an insurance agent. Karena semua orang tahu saya ini adalah agen asuransi. And one day he called me. Satu kali om saya ini telepon saya. Actually, I was totally hurt. He Pada called waktu me. itu saya tuh udah capek hati sama om saya ini. One day he called me. Satu kali dia telepon saya. He said, "Hey, I've got business for you." Dia bilang, hey, aku ada Kang Tau buat kamu nih. Mau So nggak kamu really- bisnis ini? Really? Benar, saya bilang. I've got this fire insurance that is going to renew, so I just give it to you. It's Hong Kong dollars, $1,000 Hong Kong per year. Dan dia bilang, ini ada satu polis yang udah mati, mau diperpanjang, ya kira-kira preminya 1.000 Hong Kong dollar. Listen to this. Dengar ini. I give you the business Dia bilang, saya kasih kamu bisnis ini, because I just want to shut you up. supaya saya ini mendiamkan mulut kamu yang cerewet yang tiap bulan datang ke rumah saya. Does that relate to this picture? Ini kayaknya saya gambarnya ini ya, ancur-ancuran gitu ya. I was in tears on the phone, honestly. Saya waktu dengar telepon dari om saya ini, saya nangis sebenarnya, jujur. And I said to myself, I'm going to make it. Saya bilang kepada diri saya akan buat ini berhasil. I said to him, Uncle Tom, Saya bilang gini, Om Tong, thank you for giving me the opportunity. terima kasih ya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. I give you the best service I can. Saya akan berikan yang terbaik untuk polis Anda ini. I'll come to your shop tomorrow. Besok saya ke restoran Anda. I did the case, Akhirnya saya bereskan case-nya. but what I did, Dan apa yang saya lakukan adalah, you know the best thing to win somebody's heart tahu nggak Anda cara yang terbaik memenangkan hati seseorang? is to win him, beat him up, Beat it up. beat him up. Oh, kalahin aja dia. Ya, caranya ya kalahkan atau tundukkan dia. Okay, so I don't want to compromise and make him feel that I'm an idiot. Saya nggak mau berkompromi bahwa kelihatannya dengan cara saya menerima bisnis dari om saya ini akan senang bahwa saya ini adalah memang orang bego. I want to be one day, Saya mau satu hari nanti, he come to me dia akan datang kepada saya. and said, Annie, you're so good. Dia bilang, ini kamu tuh luar biasa, hebat banget. You're the most successful insurance agent I've ever known. Kamu adalah seorang agen asuransi yang terbaik yang saya pernah tahu. I want this to happen. Saya mau itu yang keluar dari mulut om saya. Don't hurt a woman. This is my revenge. Saya bilang, oh tunggu aja nanti waktunya kamu akan ngomong begini sama saya. So I see him. Lalu And saya I- ketemu sama om saya besoknya. I spent 2 hours 2 jam saya menghabiskan waktu explaining menjelaskan that policy to him.
tentang polisnya itu kepada om saya ini. which has no profit at all. Dan ternyata memang tidak ada untungnya sama sekali dia pegang polis itu. And he said to me, Dan dia bilang begini sama saya, Annie, you're crazy. ini kamu nih gila ya? Come on, you only make like less than 100 maybe? Pardon me? You only make less than $100 profit maybe? Dia bilang, kamu cuma dapat $100 keuntungan daripada premi ini. I said to him, Uncle Tom, Saya bilang, Om Tong, honestly, I didn't Jujur make ya. any profit. saya nggak untung apa-apa dari ini, dari polis ini. So why are you doing this? Why are you explaining the policy to me? Dan dia bilang, kenapa kalau gitu kamu urus dan kamu mau urusin itu polis ini sama saya? And you know what I did? Dan saya bilang, ya saya lakukan ini. Uncle Tom, Saya bilang gini, Om, okay, you got to follow me, huh? Uncle Tom, because I am professional. saya bilang gini, Om, saya lakukan ini karena saya profesional. That's good. So a couple of weeks later, 2 minggu kemudian, Uncle Tom called me again. Om Tong saya ini telepon lagi. I've got these small policies. Dan dia bilang, hey, ada lagi nih ke polis-polis kecil nih. Just take it to your office and study. Dan coba kamu pelajari lagi deh. And tell me what they are. Dan kira-kira gimana nanti nasihat kamu? To cut the story short, Dan untuk membersihkan cerita, that was 1995. itu I just tahun joined. 1995. The whole family, I signed $10,000 premium. Seluruh keluarga masuk dengan premi 140 juta. 10.000 US dollar. And at that time I realized Dan hari itu saya sadar, everything is about timing. ternyata semuanya itu ada waktunya dan tinggal menunggu waktu yang tepat. Everything is about how hungry you are. Segala sesuatu itu berbicara tentang seberapa laparkah Anda. It's not about the talent. Bukan masalah berapa talenta atau kemampuan potensi kita. It's not about how hardworking you are. Bukan berdasarkan berapa keras Anda bekerja. It's about who's hungrier. Yang lebih penting siapa yang lebih lapar. So I strongly believe in action. Jadi di sini bahwa saya berbicara mengenai satu aksi atau tindakan. Remember, I was a designer. Ingat tadi saya ini adalah seorang desainer. So the only figures I know Dan yang angka yang saya tahu sebagai seorang desainer. is my body measurement. Is my body measurement. Oh iya, adalah ukuran daripada tubuh saya. It's like this. Ah. Yeah. Okay, so I work it out that if I have to sign a case a day, Dan kalau saya bicara mengenai kasus satu hari, case, I have to make 9 appointments. saya harus buat perjanjian kan? So why do I have to make 1 case a day? Berapa banyak case yang saya harus buat satu hari? Because my manager told me that to maintain contract, you have to sign a case every day. Nah, mentor saya bilang bahwa untuk mendapatkan kasus itu kamu mesti punya 9 appointment satu hari. It was amazing. Dan itu luar biasa. Hong Kong has 7.5 million people in population. Populasi Hong Kong itu adalah 7,5 juta orang. So how can I have no prospects? How can I have no prospects? Ya, kok nggak bisa dapat appointment sama sekali dengan 7,5 juta orang? So I started to look out. Lalu saya mulai lihat, mulai pelajari. I started to see all my prospects everywhere. Dan kemudian saya mulai melihat semua appointment yang saya buat itu setiap hari. It was so funny. Dan ini luar biasa. So I take a bus to work every day. So on the bus, I took a bus to walk every day. Untuk saya punya transportasi, saya mesti naik bus. Okay, so somebody will sit beside me. So I start talking to him. Excuse me. Sorry, I think I cannot see the ear. Can you just move? Oh. Yeah, the monitor is on. Yeah. Oh, okay. Yeah. I just thought I can. Mohon maaf, tadi monitornya saya nggak bisa dengar gitu. Yes. Good. Yeah. Oh, I'm out of the monitor. Yeah, the monitor is also. Oh, that's not good. That's a surprise. Okay, so you go on the left. Yeah, yeah. You know what?
My hubby always said, I have to stand on the right because women are always right. Iya. So all our Woman is towel, always right, so you stand on the right. you know, even it's my habit. Even if we go on a trip, hotel, you know, all the towels, the right one is always mine. Ya, saya selalu kemana-mana itu pokoknya di sisi kanan aja duduknya gitu, because woman's always right. Women, is that correct? Betul nggak kira-kira ibu-ibu? Wow. Ibu-ibu, betul? Wow. Oke, The pintar noise is ngajinya. more than lucky draw, huh? Ya, oke, baik. So I make daily application every day. Jadi saya membuat satu hari aplikasi setiap hari. So I start talking to people next to me. Dan saya bicara kepada setiap orang yang saya naik bus sama-sama. Mr. So-and-so. Ya, misalnya Pak Anu, So I see you every day. You're going to the same direction. saya bilang, loh Pak, kita ini satu arah ya selama ini kalau naik So, do you kendaraan mind umum." me asking you what you do? Dan nggak keberatan nggak Pak? Saya tanya, Bapak ini So kerjanya apa? he'll be curious, right? Dan mungkin orang ini akan jadi bertanya-tanya, Why kan, this kenapa? woman is so interested in him? Ya kenapa kok ada perempuan yang cukup tertarik sama seorang pria? I said, don't misunderstood. Dan saya bilang, oke jangan kegeeran ya Pak. I'm married. Saya udah kawin. I'm just interested because I want to tell you that I'm a financial planner. Saya tertarik karena saya ini adalah seorang perencana keuangan Okay. Pak. The trick is, Nah triknya di sini. I know where he's going to get off. Nah di sini saya tahu kapan dia mau langsung lari. I've got time to talk. Setelah ngomong begini, So I'll keep talking. dan saya berusaha ngomong sama dia. So I made him. So I gave him my name card. Kemudian saya kasih kartu nama waktu itu. So I do this in the MTL. I do this in the on the bus. Jadi saya naik MRT, saya lakukan. Nah, kalau naik bus juga saya lakukan. I do this in the park with my daughter when she was playing. Dan saya, I would talk to the people next to me. nah misalnya saya ngantar anak saya ke taman untuk dia bermain, saya ketemu orang siapa aja orang tua yang nemenin di situ, saya mulai ngobrol sama dia. What's the definition of appointments? Apakah definisi dari appointment atau perjanjian? To me, Buat saya, appointment is you open your mouth, you tell them what you do, and you did some fact finding. yang namanya appointment adalah Anda buka mulut Anda, kasih tahu apa yang Anda kerjakan, dan kemudian nanti ada beberapa hal yang saudara sampaikan. And most important, you get the contact number. Yang paling penting, yang namanya bikin appointment, dapatkan nomor kontak orang tersebut. Even if it's a 5 or 10 minutes meeting or talking, Walaupun pertemuannya cuma mungkin 5-10 menit dalam pembicaraannya, to me is an appointment. buat saya itu tetap sebuah appointment. How do you think I can get 9 appointments a day? Bagaimana saya bisa mendapatkan 9 appointment setiap hari? If you remember my chapter 1, Ingat tadi waktu di dalam chapter 1, everybody walked away from me because of my dad has cancer. semua orang mau menjauh dari saya karena sikap saya yang begitu buruk. Nobody wants to help. Tidak ada orang yang mau menolong hidup saya. Nobody believe in us. Tidak ada orang yang mau percaya kepada saya. So if I can talk to 10 to 15 people a day, Kalau saya bisa ngomong sama 9 atau 10 orang satu hari, so out of half dan itu cuma setengah, will say to me, you're crazy. dan dia selalu bilang, oh kamu gila kamu. I'm not interested. Saya nggak tertarik, No need to talk. nggak usah lagi ngomongin hal ini. And I'll go next. Lalu saya pergi ke orang lain. Because I have 7.5 million people. Karena saya punya 7,5 juta manusia di Hong Kong. I didn't want to go back and work for somebody. Dan saya nggak perlu lagi untuk kembali kepada orang yang sama itu tadi mungkin. I didn't want to do my own business. Saya nggak mau lagi kerja, saya nggak mau lagi usaha sendiri. So I have no way back. Jadi artinya saya tidak punya jalan mundur untuk kembali kepada kehidupan lama. If today you are not very successful in the business yet, Bila hari ini Anda merasa Anda belum berhasil di dalam usaha, if you look back and think, Anda lalu melihat ke belakang dan mulai mikir-mikir, that's okay. nggak apa-apa. I was a secretary. Saya juga nggak langsung hebat. Secretary. Saya dulu sebelumnya adalah seorang sekretaris. I can always go back and get a steady income. Saya selalu kembali ke kalau misalnya pekerjaan ini kalau udah ngurusin income. And I look back Dan saya lihat, and I said to myself, it's okay. dan saya bilang, nggak apa-apa. My husband has income. Suami saya punya income kok. I tell you what, these are killers. 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 Ya,
Saya mau bilang sama Anda semua, justru itu adalah alasan-alasan yang akan membunuh Anda. Don't even turn around and look back. Jangan pernah melihat ke belakang lagi dan Because bernostalgia dengan keberhasilan masa lalu. Because I can guarantee you, Karena saya bisa menjamin Anda semua, you never succeed. Anda tidak akan pernah berhasil dengan And- terus melihat ke belakang. And you never make MDRT. Tidak akan pernah menjadi anggota MDRT. You might be able to make it once Mungkin pernah bisa satu kali berhasil. because of luck, Itu mungkin cuma peruntungan, untung-untungan saja. but you never continue. Tetapi tidak akan pernah berkesinambungan untuk jadi MDRT. I'm a 22-year membership Saya ini sudah tahun ke-22 di dalam keanggotaan MDRT. because I don't look back. Karena saya tidak pernah melihat lagi ke I never belakang. look back. I never look back. Saya nggak akan pernah melihat ke belakang. In between, there will be a lot of people talking to you Nah, nonsense. ada begitu banyak orang-orang sekitar kita yang ngomongnya itu asal-asalan ngomong dan tidak membangun kita dalam pembicaraan. They will tell you, Dia akan bilang begini sama Anda, it's okay, oh, oke, nggak apa-apa kok. just do something else. Nah, itu cuman rumahmu aja. It's okay. It's okay. And they will tell you, Dan dia akan bilang begini, insurance business is no good. bisnis asuransi itu nggak bagus. You're cheating people. Kamu tuh ngejar-ngejar orang terus. You're not helping anyone. Nggak akan pernah berhasil deh kamu. They talk nonsense. Itu semua orang-orang yang ngomong asal ngomong aja. Stay away from them. Jauhkan diri Anda dari orang-orang seperti itu. As fast as you can. Secepat Anda bisa pergi. Don't even think you are a savior that you can help them. Jangan pikir Anda ini seorang juru selamat yang akan menolong mereka. Because you can't. Nggak bisa dengan orang-orang kayak gini. Just walk away. Ya, ini orang racun, jadi jangan gaul terlalu banyak sama orang-orang kayak gini. Politely say to him, Dan berkata kepada orang ini, I'm sorry, I just heard that you're feeling very unhappy with the business. saya bilang, mohon maaf ya Pak ya, mungkin Anda ini orang yang nggak terlalu bahagia dengan apa yang Bapak kerjakan. But I'm really sorry, I've got 9 appointments coming, so I really have to run. Jadi saya bilang setelah 9 appointment, mendingan saya lari aja, kabur aja dari orang kayak gini. Go to your manager. Dan pergi aja kepada pimpinan atau manajer Anda. I'll see you later. Dan bilang ke, sampai ketemu ya Pak ya, Bapak ketemu manajer Anda aja. Don't even try to discuss. Bahkan jangan terus ngobrol dan berdiskusi sama orang-orang kayak gini. I'm also a leader. Saya ini adalah seorang pemimpin juga. I have my team. Saya punya tim. I have team members Saya begitu banyak anggota tim saya. that go and have breakfast with people Di mana saya bilang bahwa pergi dan ajak mereka makan pagi. after the meeting Setelah rapat begitu. and hearing all these negative stories from other teams. Dan orang ini selalu kalau ngomong tuh kok negatif terus dan yang dilaporin keadaan negatif dari tim yang lain. The reality is Dan dalam kenyataannya, that person that's complaining orang yang cukup sering mengeluh dan berkeluh kesah itu is still surviving masih bisa bertahan. and you're dead. Tapi Anda mati. Stay away from toxic people. Jadi yang diomongin masih bertahan, yang ngomongin mati. Jadi artinya menjauhlah dari orang-orang yang menjadi racun. Woo! In the beginning when I started the industry, Pada waktu awal daripada industri ini, I was so focused. saya ini adalah orang yang begitu fokus. Remember, the toxic people can be of good to you. Ingat ya, orang-orang yang negatif itu, yang racun itu, bisa memberi pengaruh kepada Anda. Let me make an example. Saya beri contoh. My mom would say to me, Ibu saya bilang begini sama saya, darling, sayang, Cyan. Oh, I like that. Okay. Cyan. I go back and call my hubby. Cyan. Okay. Okay. Mom? No. Daughter? Okay, she'll say, Annie, you dia bilang, Annie, you work so hard every day. kamu tuh kerja keras tiap hari. You come back home so late. Dan pulang rumah itu udah larut. You didn't even have time for us. Bahkan kamu nggak punya waktu sama kami. I don't think anybody will buy insurance from you. Saya rasa nggak ada orang yang mau beli asuransi dari kamu deh kalau kayak gini. Just quit. Just quit. Get out. Berhentilah, udah nggak usah cari yang lain aja lah kerjaan. This is like toxic. It's like bad. Ini sepertinya racun. How do you work hand in hand with these people that love you?
and they don't understand you. Bagaimana Anda bisa berjalan terus dengan orang-orang yang nggak ngerti Anda atau yang tidak bisa mencintai Anda? When I joined the industry in 1995, my daughter was so small. Pada waktu saya bergabung dengan industri ini tahun 95, anak saya itu masih begitu kecil. And I decided I'm determined to stay in this industry and make myself succeed. Dan saya bertekad bahwa anak saya ini akan tumbuh dan saya akan berhasil dan melihat anak saya juga berhasil. Because I never look back. Karena saya tidak pernah melihat ke belakang. So I talked to my mom when I joined the industry. Lalu saya ngomong begini sama mama saya waktu saya mulai bergabung dengan industri ini. Mom, Saya bilang, "Ma, do you want to live a good life? Mama mau nggak hidup enak, hidup nyaman?" She said, it's okay. Dia bilang, "Oke, mau." Mom, do you want your granddaughter to live a good life? Dan saya bilang, "Mama mau nggak cucunya mama ini hidupnya baik?" What would she say? Apa kira-kira jawaban mama? Mau. So mom, my Saya bilang, daughter "Ma." now is so small. Karena sekarang ini Natasha masih kecil, There are a lot of things she doesn't understand. mungkin sekarang ini keadaan yang susah ini dia belum paham. So let me go out there Izinkan saya tetap melakukan bisnis ini. and work as hard as I can Saya akan kerja sekeras mungkin and change our life. dan mengubah kondisi hidup kita. But mom, can you promise me one thing? Dan mama janji satu hal saja. Every day when I come back home, Kalau saya nanti pulang ke rumah tiap hari, just don't tell me to quit. tolong jangan bilang sama saya untuk berhenti meninggalkan bisnis ini. You don't have to encourage me Mama mungkin gak perlu mendorong-dorong saya dengan kata-kata because semangat. mama, I know you don't know how to motivate me. Karena mungkin mama gak tahu juga bagaimana memberi motivasi kepada saya. Let me do my self-motivation. Biarkan saya memotivasi diri saya lah. Let me handle it. Biarkan saya urusin yang itu, Ma. But mom, do me a favor. Tapi mama tolong satu hal saja saya mohon. When I come home, Kalau saya pulang ke rumah malam-malam, just cook something nice for me tolong mungkin masakin yang enak lah atau ngomong sesuatu yang enak. so I feel the warmth from Supaya saya family. merasa saya itu diterima, ada kehangatan di rumah. So I feel the love Saya merasa diterima di rumah dan saya dicintai. that will keep me going on. Itu yang bikin saya berjalan terus. That will make me work really hard. Itu yang buat saya sekarang bisa ada sampai sekarang ini. It's how you teach people how to treat you. Jadi bagaimana memperlakukan orang dan bagaimana mereka akan memperlakukan Anda. The first 2 years, Ya, trik yang pertama, I was so focused. yaitu saya itu terlalu fokus. I work 365 days a year Saya itu kerja hampir 365 hari setahun for the first 2 years. untuk 2 tahun pertama. No Christmas, Tidak ada yang namanya merayakan Natal, no New Year, tidak ada perayaan tahun baru, no public holidays, tidak ada liburan, no nothing. tidak ada waktu. I just meet 9 people a day Saya terus melakukan 9 pertemuan setiap hari. because I can see in front of me, Karena saya melihat di hadapan saya, my daughter is growing older. saya melihat ada anak yang lagi tumbuh ini dan ini perlu dibiayain. She's going to go into education. Dan dia harus nanti sekolah, siapa yang biayain? I want to give her a good life. Saya ingin juga menyediakan kehidupan yang layak kepada anak Find saya. your why behind. Temukanlah alasan mengapa Anda harus masuk di dalam bisnis ini. If today you're telling me you just want to do MDRT, Bila hari ini Anda bilang begini sama saya, I will- alasan saya begini karena saya mau jadi MDRT. I will ask you why. Saya akan tanya, mengapa Anda mau jadi MDRT? A lot of people ask me, Karena banyak orang tanya begini sama saya. Annie, you're so busy. Eni, kamu ini sibuk banget ya kelihatan. Why are you traveling around the world, Kenapa kamu selalu pergi ke seluruh dunia untuk traveling? serving in the MCC, Dan melayani semua orang-orang dalam MDRT being community. as a manager, Dan bahkan juga sebagai seorang manajer bersamaan. and yet doing good production? Dan itu kelihatannya untuk meningkatkan produksi Anda. Why you waste time Kenapa kamu mesti menghabiskan waktu begitu banyak? to come and help everybody here? Untuk datang dan menolong orang-orang ini sepertinya berusaha keras untuk menolong mereka. If my why is not strong, Kalau why saya, alasan saya tidak begitu kokoh, why do I come all the way just to speak and go? I arrived late last night.
Ngapain saya jauh-jauh terbang dari Hong Kong, tiba di sini udah larut malam, dan kemudian hari ini saya berbicara kepada Anda untuk memberikan dorongan kepada Anda. And I'm leaving after this, Dan bahkan setelah ini saya nggak akan pulang langsung. back to Hong Kong. Dan saya harus segera balik ke Hong Kong. Why? Kenapa? Because Alasannya, MDRT changes my life. karena MDRT ini telah mengubah kehidupan saya. Because of MDRT. Karena MDRT inilah You remember the first chapter? saya masuk di dalam bab pertama hidup I saya. was so bad. Rusak, hancur-hancuran. And because of MDRT, Tetapi karena MDRT ini, I become a better person. saya diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik. I know how to love you. Sekarang saya tahu bagaimana mencintai I Anda. wanted to help you. Sekarang saya tahu bagaimana menolong Anda. I want to tell you how you can be more successful. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa ini Anda bisa lakukan dan bisa menjadi lebih berhasil. I want to tell you the value in life is not money. Bahwa saya ingin mengatakan kepada Anda, nilai kehidupan bukan ada di dalam uang. I want to tell you my story. Saya ingin membagikan kisah hidup saya. I want to change everybody Bahwa saya ingin berusaha untuk mengubah setiap orang. to become a better person. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik. You don't have to say thank me Dan setelah ini mungkin Anda tidak perlu berterima kasih kepada because saya. deep down in my heart, Karena saya melakukan itu dari hati saya sendiri. I know I'm connecting with you. Sekarang saya bisa terkoneksi dengan Anda semua. And that's enough for me. Dan buat saya itu cukup sebagai sebuah upah. 365 days I work. Bekerja 365 hari setahun. How do I get my prospects? Bagaimana caranya saya mendapat prospek kalau gitu? If you're thinking now how to achieve MDRT for this year Bila Anda berpikir bagaimana mencapai MDRT dalam tahun ini, and year after year, dan juga tahun demi tahun, first find your why. temukanlah alasan terbesar why Anda. It's not about the figures. Bukan masalah besarnya uang. If it's about figures, Kalau itu cuma bicara jumlah angka-angka, I won't be standing here on the stage saya nggak akan pernah berdiri di sini di depan panggung ini. because we never get paid for this. Karena nggak akan bisa, saya bisa membayar semuanya. We love to do this Saya melakukan ini atas dasar cinta saya kepada bisnis because ini. it's much more than you pay me. Karena lebih daripada sekedar apa yang Anda bisa bayar saya. I don't go to speak with companies that pay me. Saya bisa lebih baik saya bicara di depan perusahaan yang akan bayar saya mahal fee-nya. Because I'm just telling them how to be a better sales. Karena saya bisa ngomong sama mereka bagaimana menjadi seorang sales yang lebih baik. I'm standing on this stage Tetapi di sini di MDRT ini, because I'm telling you saya mengatakan ini karena saya mau sampaikan through MDRT melalui MDRT, that you're not a better sales Anda bukan menjadi sales yang lebih baik, and you're a better person. tapi Anda menjadi pribadi yang lebih baik. I did my massive prospecting. Saya bicara mengenai masif prospecting atau prospektif secara massal. So how do I meet all these prospects? Dari mana saya dapat semua prospek ini? By the way, this is Gateway of India. My lovely friend is sitting here. Dan ini As- Pak Sukanta, Suganda is sitting here. ya Pak Sukanta sedang duduk di depan kita sekarang. So how you see all this pigeon everywhere? It's amazing. It's got millions of pigeons. Oke, ini adalah foto dari burung merpati yang ribuan ya banyaknya itu di satu daerah. It's because there are people Karena ada orang and they're expecting people to eat and throw breadcrumbs, snacks, anything on the ground. dan kemudian ini burung-burung merpati ini ngomplek di situ karena mereka berharap dapat remah-remah daripada makanan yang sisa gitu yang dilempar sama pengunjung. That gave me some ideas. Dari sini kemudian saya dapat ide tentang prospecting. How I can do this and attract a lot of prospects to come to me and buy insurance. Bagaimana caranya saya bisa membuat begitu banyak prospek datang berkumpul dan kemudian saya bisa punya kesempatan. It's not about breadcrumbs. Bukan bicara melemparkan remah-remah roti, To our MDRT family, tetapi lewat keluarga dan persaudaraan MDRT, these breadcrumbs ini adalah remah-remah roti, are ideas. yaitu tentang ide-ide. We throw ideas. Kita
lemparkan ide-ide yang segar kepada Anda. Customers understand. Yang bagaimana bisa memahami customer kita. They learn from us. Dan bagaimana juga mereka belajar daripada kita. They understand the importance of insurance. Dan mereka melihat betapa pentingnya satu asuransi itu. They understand the pain of having no insurance and lost the father when the girl was young. Di MDRT ini mereka mengerti bagaimana kehilangan ayah, kehilangan orang tua karena tidak punya asuransi. The first few years, I have no selections. Jadi beberapa tahun pertama dalam bisnis saya nggak pilih-pilih target prospek saya. I meet everybody. Saya ketemu siapa saja yang saya temui. I talk to everybody. Saya ngomong sama siapa saja. Anybody that say yes, I'll sign. Nah, semua orang yang bilang ya, saya langsung tanda tangan. I don't argue with them. Saya nggak berusaha argumentasi sama mereka. Be my customer first. Saya berasa bahwa ya customer dulu lah yang diutamakan. We can always talk. Saya belakangan saja. Because then I can provide you service. Nah, yang penting saya bisa menyediakan pelayanan kepada customer saya. You want to know how I did my first year MDRT? Tahu nggak Anda bagaimana caranya saya masuk dalam MDRT saya yang pertama? The first year MDRT I completed in December, the last day, the last minute. Nah, saya mendapat MDRT saya dalam tahun itu pada bulan Desember pada hari terakhir closing date. It was amazing. Luar biasa sekali. But let me tell you the story. Nah, saya berikan kisahnya. It was the last day that I'm shortage of about $2,000 US. Dan pada hari closing date tahun itu, saya masih kurang 2.000 US dollar. Okay, at that time, there wasn't any WhatsApp. Waktu itu belum ada WhatsApp ya. I guess you guys weren't born then, right? Ya mungkin ini semuanya milenial ya, ya udah lahirnya udah ada WhatsApp, dulunya mungkin belum. So I called everybody. Jadi yang saya lakukan, saya teleponin semua orang-orang. And suddenly, Tiba-tiba, that was around lunchtime, kira-kira makan siang, and I called this guy. ada satu orang pria yang saya telepon, I said, Mr. Prospect, dan saya bilang mengenai prospek ini. hey, hi, where are you going? Dan saya bilang, hey kamu mau kemana? Can I meet you for like 10-15 minutes? Dia bilang, boleh nggak saya ketemu kamu 10-15 menit? He said, I'm going to the airport. Dia bilang, oh saya mesti ke bandara loh ini. Okay, this guy is somebody I think maybe I have a chance. Saya pikir bahwa orang ini akan bisa menjadi satu kesempatan terakhir saya untuk closing date. Because I discussed with him before. Karena saya udah pernah ngobrol sama dia sebelumnya. He said, no, I'm flying. Dia bilang, oh nggak apa-apa, saya sehat-sehat saja kok. Okay, remember, when you are really hungry, Ingat, kalau Anda sudah mulai sangat-sangat lapar, you'll find a way to do it. Anda akan berusaha ngapain? I said to Mr. Prospect, Akan berusaha untuk cari prospek. what a coincidence. Ya, nggak ada satu kebetulan. I have to go to the airport too. Saya juga mau ke airport kok, saya bilang. I said, really? Oh ya? What are you doing there? Ngapain kamu di bandara? Oh, I'm meeting somebody. Oh, saya bilang saya akan ketemu seseorang So di can I sana. see you at the airport? Oke, kalau gitu ketemu di bandara ya. So what about? What do you want to see me about? Dia bilang, ngomong-ngomong kamu mau ketemu saya ngapain? So suddenly I say something which I think is a little stupid. Dan saya pikir saya keceplosan ngomong sesuatu yang kelihatannya bodoh sekali. Did you bring your checkbook with you? Checkbox? Checkbook. Yeah. The check. You said it. I said. Ya, saya bilang gini, bawa buku ceknya nggak Pak? Because if you want to sell insurance, you want to close a case, if he has to fly, his passport and ID has to be with him. Bayangkan ya, kalau Anda udah closing date, mau jual terakhir, dan kemudian orang itu lagi mau pergi keluar, atau naik pesawat, maka apa yang dia perlukan kalau udah tanda tangan kalau udah closing? But if he pay me tomorrow, Nggak mungkin lagi bilang, oke bayarnya besok aja. then it's next year MDRT. Ya udah lewat MDRT-nya, No, udah closing. I need the check. Saya bilang, saya perlu hari ini ceknya ditanda tangan, duitnya masuk. He said, yes, but why are you asking? Dan dia bilang, oh iya dong, saya bawa buku cek, kenapa emang nanya? I said, I'll see you at the airport. Nanti aja deh ketemu di bandara ya. I said, okay. Lalu dia bilang, oke. Okay, so I went to the airport. Lalu saya pergi ke bandara, I said, Mr. Prospect, dan saya ketemu sama dia. do you remember last time when we talked about insurance? Lalu saya bilang begini, Oh, he Pak said, masih ingat nggak kita ngobrol-ngobrol tentang asuransi? he said, no, now I have to fly. Dia bilang, oh jangan sekarang deh, saya mesti pergi nih naik pesawat. I said,
Remember, I was very hungry for success. Ingat ya, saya ini lagi lapar sekali untuk bisa berhasil. I said, flying is very dangerous. Saya bilang gini, Pak, terbang itu bahaya loh, Pak. He said, you know, I got a feeling. Dia bilang, kayaknya gue ada punya It's firasat. not really good. Firasatnya kayaknya kurang enak ini memang I got katanya. a feeling that's why I have to run here and sign the policy with you. Dan saya rasa nggak enak nih, saya bawa polis ini. Bisa nggak Bapak tanda tangan polisnya? And he looked at me, he said, you're crazy. Dia lihat saya kayaknya, kamu nih But gila ya? I have to run, I have to go. Saya mesti pergi sekarang, saya mesti terbang. Of course you have to go. Saya bilang, iya pastilah Bapak mesti terbang. Complete the form, write the check and go. Saya bilang gini, udah ikuti aja, isi aja formulir semua, tanda tangan cek, pergi Pak. Otherwise you can't go. Kalau enggak ya jangan pergi, karena firasatnya nggak enak. Because it's my duty to protect you before you go on the flight. Dan ini adalah kewajiban saya untuk melindungi Bapak sebelum nanti kejadian apa-apa di sana. Ini kayak nyumpahin, kayak jangan-jangan ya. When you are really, really hungry, Ini ya udah karena lapar sekali, udah berhasil. you make it. Berhasil juga akhirnya. The story goes on. Dan akhirnya kisahnya berlanjut. So remember that time was about like 4 o'clock. Ini ingat ya, udah jam 4 sore ini. The office closed at 5. Dan kantor tutup jam 5. Oh my God. Saya bilang, aduh ini ya Tuhan Okay, so I gimana grabbed all nih? my bags. I said, go, you're safe, go. Oke, saya bilang, oke Pak sekarang pergi Pak. Aman So Pak, aman pergi. I hop on the taxi. Lalu saya naik taksi dari bandara. I said to the taxi driver, Dan saya bilang kepada supir taksinya, drive as fast as you can, Mas, kebut aja. but very steady. Tapi ya lancar ya, jangan kebut gila-gilaan. Because I have to write in the car. Karena saya bilang bahwa saya mesti nulis-nulis yang ngisiin semua itu polisnya. He said, lady, how to drive fast and steady? You tell me. Supirnya bilang gini, Bu, gimana cara ngebut tapi juga lancar dan tenang-tenang gak guncang-guncang begitu. I said to him, Saya bilang sama bapaknya, I don't care. gak peduli lah Mas. I have to make my MDRT. Saya mesti dapat MDRT tahun ini. Just get there before I get close. Pokoknya sampai di kantor sebelum jam 5. He asked me what is MDRT. Lalu dia bilang gini, apa itu MDRT Bu? I said, I don't have time to talk. Aduh because saya I gak have punya to waktu sign, untuk I have to ngomong-ngomong write." MDRT sekarang, saya bilang. Okay, just keep quiet and just drive. Dia bilang gini, udahlah diem aja Pak, nyetir aja. When you wanted something, the whole world will help you. Nah, ketika Anda ingin sesuatu, kayaknya seluruh dunia itu akan membantu Anda. It was 4:45. I Ini was udah jam downstairs at the lobby. 4.45, 5 kurang 15. You know, I tell you what, there were 2 memories that I will never forget. Nah, ini ada 2 ingatan yang saya tidak pernah lupa. One is my baby girl, Yang sitting on pertama, my, yaitu waktu saya ngelahirin di mobil. and this is the second one. Nah, yang kedua yang ini nih. So I got to the office, that was 5 o'clock. Ini Because saya I udah was- nyampe di kantor jam 5 pas. So I walk in I run, Saya and lari ke kantor. the glass door was closing. Wah, ini pintu terakhir tertutup, jebret. I said, nobody move. Saya bilang, nggak ada yang bergerak. Don't switch off the computer, Jangan matiin komputer di kantor. or I'm gonna throw a bomb to you. Saya akan lempar kamu kalau ada yang matiin komputer. You guys help me complete this case. Sekarang tolong semuanya, tolong saya beresin kasus ini. Because I know, Karena saya tahu, if I don't make it this time, kalau saya nggak berhasil tahun ini, I never wanted to do it again. saya nggak akan mau lagi melakukan hal ini. And I know if I make it this time, Tetapi kalau hari ini saya berhasil, every year, setiap tahun, I remember my success, my pain. saya akan ingat semua And I rasa will- sakit saya and I sebelum will saya never ingat keberhasilan saya. And I will never give up. Saya tidak akan pernah menyerah. I'm telling them, this is not the case. Jadi saya bilang bahwa ini bukan masalah tes. This is my life. Ini masalah hidup mati saya. Just get it delivered. Tolonglah, bantu Now. saya. The next day, the case is delivered. And I made my first MDRT. Dan akhirnya saya berhasil Woo! untuk mendapatkan MDRT saya pertama. It wasn't easy. Satu perjalanan yang tidak mudah. So how much do you want to succeed? Berapa inginkah Anda semua di sini untuk berhasil? Success is not just about prospecting. Nah, keberhasilan bukan cuma masalah prospek terus. It's about massive activities. Yang kedua adalah aktivitas yang secara masif, yang banyak.
Because every day if you go and see people, Setiap hari Anda bertemu orang. like I was saying, Sama seperti saya katakan. everything is about timing. Semuanya berbicara tentang waktu. If you're not prepared, Bila Anda tidak siap, kapan saja, even if there's a prospect sitting in front of you, ketika ada prospek duduk di depan Anda, you lose the chance. Anda kehilangan kesempatan. Go and meet people, Jadi pergilah dan ketemu orang. as many as you can. Sebanyak yang Anda bisa untuk ketemui. Don't go back to mediocre, Jangan lagi turun kepada yang rata-rata atau di bawah rata-rata. because mediocre is not MDRT. Karena orang-orang mediocre itu bukanlah orang-orang tipe MDRT. Go and practice. Pergi dan praktekkan semua ide-ide itu setiap hari dengan konsisten. Don't even think how many cases I can sign. Just get out there and don't think. Ya, jangan pikir-pikir, oh ini udah berapa case ya saya udah punya ya dalam minggu ini ya. Pergi aja keluar dan terus melakukan. Every day when I go home, Setiap kali saya pulang ke rumah, because I want to go faster, I want to speed up. saya mau pengen cepat, saya mau lebih cepat lagi. So every day I will go through the whole day what I did. Jadi biasanya setiap hari saya review lagi semua apa yang saya sudah kerjakan. And I review all my cases. Dan saya mulai review semua cases-cases saya. And most important, Dan yang paling penting, I review myself. saya mereview diri saya sendiri. Am I a better person today? Apakah hari ini saya lebih baik daripada kemarin? Am I helping people? Apakah hari ini saya menolong orang? Am I doing this for commission? Apakah saya melakukan ini hanya untuk dapat komisi besar? Or am I really helping this family? Atau karena saya ingin menolong orang lain menjadi lebih baik? Every day, Setiap hal kita review. review yourself. Review diri Anda, It's like brushing your teeth. itu sama seperti kita sikat If you gigi. don't brush your teeth every day, Karena kita sikat gigi setiap hari kan? don't talk to me. Ya, jangan bilang bahwa saya enggak gitu ya. Keep moving forward. Maju terus, Keep moving forward. maju terus. Maju terus. Maju terus. Persistent and consistent has to pair up together. Nah, jadi kita mesti persisten dan juga menjadi konsisten. Ini adalah pasangan yang tidak bisa terpisahkan. Because if you work very hard Karena If you kalau work kita very tidak melakukan secara bersamaan persistensi dan and then konsistensi you ini, fail, kita jatuh and then you think, dan kemudian Anda berpikir begini, and then you waste the time. aduh ini kayaknya buang-buang waktu saya. Just dust yourself up. Bangun lagi aja, Get up. bangun. 1 second and go. Satu detik kemudian saudara jalan lagi. Years way back, that was like 12 years ago. Kira-kira 12 tahun yang lalu, You guys all been to the airport, right? ingat tadi cerita tentang orang yang tadi tuh ke airport kan? Okay, I travel a lot. Ya, saya ini sering melakukan perjalanan, travel. You know, inside the immigration, Biasanya di imigrasi, there are this little trolley. selalu ada troli di depan. The little one, not the big one Ya, outside. yang kecil, biasa troli di kecil ya. Okay, so I was in the airport. Saya lagi di bandara, There was this guy running really fast with tiba-tiba saya lihat ada orang laki-laki kok larinya cepet-cepet gitu, buru-buru. a trolley Dengan trolinya behind me, di belakang saya. and I fell. Akhirnya saya ketabrak, saya jatuh. You know the trolley on the bottom, that's like cracks. Ya, lalu kita tahu kan bahwa troli itu kan ya ada jeruji-jerujinya gitu ya. Judaji. So, okay, I have to do it again. Okay, so he hit me. Jadi dia tabrak saya, I lost my balance. saya kehilangan keseimbangan. One of my foot stepped into the hole, Jadi kaki saya satu nih masuk ke jeruji daripada kartnya itu. and I fell. Dan saya jatuh, kaki saya And kejepit. go. Kaki saya patah, crack. I broke my leg. Betul-betul ini mau naik pesawat, kaki saya patah. And that guy was from Taiwan. I still remember. Dan orang ini ternyata orang Taiwan. He was so scared. Oh, dia juga jadi ketakutan sekali. I said, "Why are you in a hurry?" Dia bilang, kenapa kamu mesti He said, "I've got to buru-buru? run for the meeting." Dia bilang, saya mesti ngejar meeting. I said, "Just go." Ayo, saya bilang. He said, "No, I've got to take care of you." Dan saya bilang, nggak bisa, kamu mesti dibawa, dibopong. I said, "How you take care of me? Dia bilang, gimana Bapak mau bopong I've got saya? so much insurance. Oh, saya ini banyak asuransi, kok tenang aja. You don't even have to pay me anything. Gak usah bayar pun, nanti asuransi yang bayar saya bilang. Just go home Udahlah, pulang aja kamu. and love somebody Dan cintailah keluargamu. and care for everybody." Dan juga
kasihilah orang-orang Care sekitarmu. for the people that don't have insurance. Nah, pergi dan bilang kepada mereka bahwa kalau kamu nggak punya asuransi. Actually, it was really painful. Sebenarnya buat saya sakit sekali, patah kok kaki saya. So what happened was, I was scared Nah sebenarnya saya juga cukup takut. because I couldn't walk. Karena saya nggak bisa jalan kaki, saya jalan sekarang. By the way, this is real, okay? Ya sekarang udah beres kaki saya. I was on the wheelchair for 4 months. 4 months. Road trip. Wheelchair. Saya mesti pakai kursi roda itu 4 bulan lamanya. And suddenly, Tiba-tiba this breadcrumbs, this idea came to my mind. ada satu ide datang lagi nih, kayak remah-remah roti ini datang lagi ke dalam pikiran saya. If I'm on my wheelchair, Kalau saya terus ada dalam kursi roda on my crutches, atau nanti pakai kruk and go to meet my clients, dan pergi bertemu dengan klien saya, the closing ratio should be 100%. maka closing rasionya harusnya 100%. I broke my record in that 4 months Dan in dalam production. 4 bulan saya kunjungin semuanya closing lebih bagus daripada sebelumnya. So it's the way you see what's the perspective, how you see things. Jadi kita melihat perspektif, cara pandang kita melihat sesuatu. So dust yourself, get up and go. Jadi kebaskan lagi debunya Anda kalau jatuh, bangkit, jalan lagi. No waste time in life. Jangan ngabisin waktu menangisi diri Anda. Make things happen. Buat sesuatu terjadi. You are the person that control everything Andalah yang bisa mengendalikan keadaan di sekitar Anda. because you can. Karena Anda mampu. I love this picture Saya suka dengan gambar orang hutan ini. because I always see things in a different perspective. Karena saya selalu melihat segala sesuatu dari No pola ma- pandang yang berbeda, sudut pandang berbeda. No matter what it is. Apapun kejadian yang terjadi. When something really bad came to me, Kalau ada sesuatu buruk terjadi dalam hidup saya, like I broke my leg, misalnya tadi itu saya patah kaki, like my family problem, atau masalah keluarga saya, pernikahan saya, like my divorce. perceraian saya. If you see things on the other side Kalau Anda cuma lihat sisi buruknya, and cheer up and move forward, sisi yang baik, lalu kemudian Anda mulai bangkit dan berjalan lagi, move on. you love yourself more and more Maka Anda akan lebih punya rasa belas kasih kepada diri Anda sendiri. because you don't think nonsense. Karena Anda tidak lagi pikir yang asal-asalan tentang diri Anda. Remember, when something happened that is not really you, Ingat, bila ada sesuatu terjadi dan itu bukan tentang Anda, if it's not your wish, maka dan itu bukan sesuatu yang Anda harapkan, think of the reason behind. ingat apa alasan semuanya itu bisa terjadi. Turn it around. Dan balikkan permainannya. Think and do something different. Pikir sesuatu yang berbeda dan lakukan sesuatu yang berbeda. There's only 4 months to go for MDRT. Tinggal 4 bulan lagi untuk MDRT itu selesai dalam tahun ini. How many has never been MDRT? Siapa di sini yang belum masuk How many MDRT? of you have never Yang achieved belum sama MDRT? sekali, boleh angkat tangan yang Come belum on, qualifier. raise up high. Don't be shy. Jangan malu, angkat tangan I like tinggi-tinggi. this guy. I know you. Ya, saya tahu Anda karena saya pernah begini juga. I Silakan tell you, if I can close the case the last minute without giving up, Seandainya saya bisa closing pada hari terakhir tanpa menyerah. what's bothering you? Demikian juga dengan Anda. Closing is about faith. Closing itu berkaitan sekali dengan iman, dengan keyakinan. Imagine you going home. Bayangkan Anda pulang ke rumah, Suddenly there's no Wi-Fi. gak ada wifi di situ. Are you scared? You scared? You don't- Tiba-tiba Anda mulai khawatir. It's like you're lost in the world. Kelihatannya sekarang ini kalau nggak ada wifi kita tuh jadi khawatir gitu ya. Sepertinya kita ini kehilangan kontak. If this place tell you there's no Wi-Fi, Bila tempat ini berkata tidak ada wifi jaringan di sini, you will feel very uncomfortable. wah rasanya tidak nyaman sekali masuk ke tempat ini. Faith is like Wi-Fi. Nah, iman itu seperti sebuah wifi. Go out there, Pergi, get the Wi-Fi connected, ada koneksi, terkoneksi.
and talk to your prospects, dan bicaralah dengan prospek Anda. like how I did at the airport. Seperti saya bicara dengan teman saya di bandara tadi. Sign here before it's too late. Ya, tanda tangan sebelum hal itu menjadi terlambat. If you can talk to 4 to 5 people a day Bila Anda bisa bicara kepada 4-5 orang satu hari, with full Wi-Fi connection, itu seperti 4 koneksi Wi-Fi with full faith, dengan satu keyakinan yang penuh. there is no reason Tidak akan ada that alasan you don't make MDRT this year. bahwa Anda tidak bisa menjadi I can MDRT tahun guarantee ini. you. It's all because of excuses. Seringkali kegagalan hanya karena orang bikin alasan. Don't give yourself any more excuses. Jangan lagi buat alasan apapun terhadap diri Anda untuk Anda gagal. Because these are poison. Karena semua itu adalah racun untuk keberhasilan Anda. This will kill you. Itu akan membunuh Anda. It's not just MDRT. Ini bukan masalah MDRT semata-mata. It's not just about business. Ini bukan sekedar punya bisnis dalam industri ini. It's about killing you in life. Tetapi ini bicara mengenai bagaimana Anda menghadapi kehidupan. Have you ever committed to somebody? Apakah Anda pernah punya komitmen kepada seseorang? Zora, you talk to me? Have you ever promised somebody something Apakah Anda pernah punya perjanjian atau punya janji kepada seseorang? Berjanji sesuatu and you never do it? dan Anda tidak pernah menggenapinya? What's the feeling? Apa yang jadi dalam hati Anda? It's bad. Rasa tidak enak toh? So what do you want? Apa yang Anda inginkan? I promise again. Saya janji lagi satu hal ini. Let's just hope Mari kita berharap and pray for the best. dan berdoa untuk keberhasilan Anda yang terbaik. I talk to a lot of people. Saya selalu bicara kepada banyak orang. Normally, if I go on a speech, Kalau saya begini bicara kepada satu speech seperti ini, I will ask them, saya selalu minta mereka, who will commit MDRT this year? saya selalu mengatakan, siapa yang mau komit untuk mendapatkan MDRT tahun ini? I've got many hands. Oh, banyak tangan yang terangkat. It's like, in Hong Kong, we buy lottery tickets. Nah, Lottery. di Hong Kong, ini sama seperti begini. Di Hong Kong tuh ada satu kebiasaan rakyat Hong Kong, beli tiket lotre. Indonesia also, right? No. No lottery. Yeah, no lottery. So how you win the prize? Illegal lottery. Oh, really? Come to Hong Kong. Come. Gak boleh lotre di Indonesia ya. Okay, lottery ticket is you just go to the place 7-Eleven, yes. and you just press a button and you get a ticket. Ya, Oh, kalau oh, di sana tuh kayak di 7-Eleven di mana gitu, Anda pergi ke sana ada tiket di press aja nanti dapat tiket lotrenya. Or you can write your own number. Atau mungkin tulis aja nomor Anda. The last time somebody won 80 million Hong Kong dollars. Ada orang yang dapat 80 juta Hong Kong dollar. It was like a dream. Itu seperti mimpi durian runtuh. So everybody queue and buy. Semua orang kayaknya ngantri gitu. So committing MDRT is like buying lottery ticket. Nah, pergi ke pertemuan MDRT seperti beli tiket lotre. You raise your hands. Angkat tangan, I want to be MDRT. saya mau anggota MDRT. It's like you bought a lottery ticket. Itu seperti beli lotre. And then when the day comes, Lalu kemudian you take out your ticket ambil lotrenya, and say, oh, I didn't make it. ya nggak berhasil ternyata. Committing MDRT is somebody's like that. They commit. Banyak orang-orang pergi ke MDRT meeting seperti itu. By Punya the, komitmen, by the end of the year, tapi akhir tahun, they open the drawer. lihat lagi hasilnya, Oh, I didn't make it. oh nggak bisa. Don't do that. Jangan lakukan itu, sahabat. Commitment is a commitment. Karena kalau kita bicara komitmen, I will tell you in a minute saya akan kasih tahu kepada Anda apa namanya komitmen. what is commitment. Apa yang namanya komitmen itu. Can everybody just stand up for a while? Boleh kita berdiri? Saya mengundang You Bapak guys Ibu are untuk tired? ya berdiri. Wow, you look just woke up. Ini kelihatannya baru bangun semuanya. Can I hear some noise? Whoa, I like that. Okay, stop. Oke, stop. Watch this. You know what a prawn is? Tahukah Anda udang itu seperti apa? Have you ever seen prawns in water? Pernah lihat udang yang hidup? Okay, you touch it, what will it do? It will go. Psst. Udang itu kalau dipegang, dia akan mundur. Okay, so commitment, some people don't even want to commit.
Ada beberapa orang ketika datang dalam pertemuan begini, bikin janji tapi nggak mau komitmen. Because they're like prawns. Mereka seperti udang, They have no guts. tidak punya They have no- otak atau keberanian. They don't have no spine. They have no backbone. Ya, They don't udang itu kan nggak punya apa namanya itu tulang punggung ya. Artinya dia selalu bongkok, mundur aja, takut dengan tantangan. And what's the head? Have you ever eaten a prawn? Dan tahukah Anda apa isi kepala udang? What's in the head? Apa isi kepala udang? Is the head full of? Penuh apa? I can't say that on stage. Penuh dengan TAI itu. I'm just telling you because a lot of people think nonsense. They think Kebanyakan stupid. orang berpikirnya itu nggak masuk akal, nonsens, omong kosong. The head is full of. Itu tadi, otaknya itu cuma mikir sesuatu yang nggak berhasil, yang tidak bermakna. They have no guts. Tidak ada keberanian menghadapi They kenyataan. don't even want to tell people, I want to be successful. Tidak berani untuk bilang, saya mau berhasil. They just tell people, I'll try my best. Dia selalu bilang gini, saya akan coba yang terbaik ya. When you say, have you achieved it? Bila ada orang mengatakan, jadi Anda sudah berhasil apa belum? You said, well, maybe next year. Dan jawaban Anda begini, ya mudah-mudahan tahun depan deh. And there'll be a prawn. Lalu seperti udang tadi mundur. Say to the person next to you, are Bilang- you a prawn? Nanti tahun depan begitu lagi kayak udang. If you are a prawn, Bila Anda seperti udang yang terus mundur, just leave me alone. ya udahlah I tinggalin don't aja want to saya. talk to you. Can you do that for me? Bisa nggak Anda bikin gitu pada saya? Now you guys don't have the guts to tell your people next to you that they want to be a prawn. Ya. Or they don't want to be a prawn. Coba bilang kepada orang, berani nggak Okay. ngomong sama dia? Let's- Jangan jadi let's do that. seperti udang. Okay, we face that. Okay, we face the prawn and said, I don't want to be a prawn. Bilang Okay. kepada temanmu, saya nggak mau jadi seperti udang. Okay, let's look at it. Oke, I semua. don't want to be a prawn. Ayo. Yay! Jangan mundur Yeah, begini ya. come on. Ayo. Yay! Look at these people. Oke, Look sekalian at these wifi. prawns. Oke, lihat ini Look udang-udang at semua. these Bukan, people. bukan. Oh, he's taking picture. Oh, ini benar-benar Hey, ngambil can you foto look loh ini. like Ayo, you're enjoying gaya my seperti speech? udang. Come on. Oke, enggak ya. Okay, can you look like you're enjoying my speech? Okay. You looks like you don't. Why is he here? Where he's come from? Ini Bapak dari mana datang tiba-tiba ini muncul? Suddenly he's here. Okay, just sit down. Sekarang silakan duduk lagi. Terima kasih. So, I'm going to tell you something really serious. If you can just do me a favor. Oh, where's the guy? Can he come back? The photographer, can he come back? Hello? Pas Glory bisa balik sini lagi, Mas. Ya, Is there? Yeah. Can you just wait for 2 minutes? ya nanti ambil foto lagi satu kali lagi. Ya. Because I want to tell you something really serious. No, I'm Kali ini serious. saya ingin sungguh-sungguh sesuatu yang serius. Life is about surprises. Hidup ini betul-betul berbicara tentang kejutan-kejutan. After I committed this speech in Jakarta, Setelah saya menyelesaikan pidato saya ini, presentasi saya di Jakarta pada sore hari ini, my mom diagnosis of cancer. ibu saya sebenarnya sedang didiagnos terkena kanker payudara. She will have her operation tomorrow morning. Besok pagi mama saya harus dioperasi. At the age of 84, Umurnya sudah 84 tahun tapi masih berani dioperasi. I want to tell you, commitment is commitment. Yang Because I namanya know I komitmen adalah komitmen. I was going to reject and say, I cannot come. Saya bisa bilang kepada panitia, mohon maaf, mama saya sakit, saya nggak bisa datang, nggak bisa. Saya sudah komit datang ke sini, saya datang ke sini. I was going to say, can I speak in the morning and just run and go back home? Saya bilang kepada panitia, boleh nggak saya dapat sesi pagi supaya kemudian dari situ saya balik ke Hong Kong supaya saya bisa ketemu mama saya. They requested me to be the last speaker. Justru panitia minta saya ada di dalam sesi terakhir. It is my honor. It is my honor. Dan ini adalah sebuah kehormatan kepada saya menutup hari ini. Okay, let's take a picture. Oke, semua pakai yang begituan Oke. kalau ada balon-balonnya. Okay, let's just.
Oke, berhenti sebentar. Listen to me. Okay, just listen. Oke, bentar, sabar. I want to say something. Oke, sabar sebentar ya. If you have heard my chapter 1, Bila tadi saudara semua di sini sudah tahu mengenai bab 1 hidup saya. you know I love my mom very much. Saya begitu sayang sama mama saya, karena She's- Anda tahu tadi kisahnya. She's my everything. Buat saya mama saya itu segala-galanya. What a mom is proud of me is Apa yang mama saya bangga terhadap saya? I told her I'm coming Jakarta. Saya bilang begini sama mama saya, "Ma, saya mau ke Jakarta. I've been sending her pictures. Saya akan kirim foto kepada mama dari Jakarta." She's very scared of this operation. Karena dia begitu takut sekali menghadapi operasi ini. I tell mom, Dan saya bilang begini sama mama saya, I'm changing a lot of people's life. "Ma, saya ini hidupnya itu banyak mengubah orang-orang. I'll catch the midnight flights. Saya akan terbang pada flight nanti tengah malam ke Hong Kong. I will come direct from the airport to your house and take you to the hospital. Dan saya akan dari bandara langsung ke rumah untuk bawa mama ke rumah sakit." If I sacrifice my time for you guys, Bila saya bersedia untuk mengorbankan waktu saya yang berharga ini Oh, I'm demi ask- Anda semua sahabat-sahabat MDRT. all I'm asking for return Satu hal saja yang saya mohon untuk bisa menjadi, is for you to have a better life. yaitu bahwa Anda bisa berkomitmen untuk menjadi hidup yang lebih baik. It's for you to complete your commitment. Untuk Anda bisa menjadi juga saluran kepada yang lain. My mom is very proud of me. It's not because the money I give to her. Mama saya begitu bangga sekarang kepada saya karena apa yang saya kerjakan ini. My mom didn't see the audience. Mama saya tidak bisa lihat Anda sini 6.500 orang If you ini. guys can do me a favor, Bolehkah Anda bikin satu permohonan yang saya minta kepada Anda semua? we'll just get up Bolehkah kita bangkit berdiri semua? and we'll give my mom a real big hug. Oke, semua tangannya mungkin And I'll send this begini picture gitu to ya. them. Kita seperti So we'll rasa turn peluk around. mama saya gitu ya. Oh ya, oke. So we'll give the love to mom. Oke, mau yang begini Yeah. boleh, mau Yes. begini boleh, macam-macam. Oke, begini We give aja the ya love semua to ya. mom. Oke, oke. Thank you. Terima kasih sekali lagi. I love you all very